Parang zoom. Magsalita ka naman. Taba! Tara, video tayo. Bawal matulog. Tsa! Ay, ang puti mo dyan! No. Wake up! Wake up, anak! Late na. Nakapatay sila sa paa. Kathleen! Kay Paolo Arjos. Ina! Zoom natin. Mapuputi ka pag nag-zoom. Oh, ang puti mo! Ayan, pimples. Huwag mong pakita! Oh! Yung ulo mo. Hi! 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 Video ba yan? Hindi. Picture, picture. Tsa! Mata mo lang kita. Mata lang, mata lang. Nakaano Mata lang, mata lang. Ba't tinatakbo mo pa ilong mo? Mata lang naman. Eh, bakit Pimples! Ayun na! pimples! Umpisa, sinasabi ko si Kathleen. Pimples!